Okay, game 2 na ta sa atong minibit diri sa Rotula, Guadalupe. Bidaog sa game 1 ang team ni Boss Tisoy. Okay, game 2 na. This bakbakan is sponsored by Coach Edgar Cañete Jr. Thank you so much, Coach Edgar Cañete Jr. Organized by Boss Irwin Lopez under Black Panda Promotion. Side out. Iguali 0 pa sa itong game to, ha. Iguali 0. Kini servisyo, Janry, para uno, Chulo. Hila aplasang Mustisoy. Awas. May awas. Iguali 0 lang yapon, ha. Iguali 0 pa ta. Di gyud to para ilang konsihal. Kapila to nila kuana wagin madaog. Iyay ka. Konsihal again na out ball. Iguali 0 lang yapon. Bola diri sa team ni Boss Tisoy. Iyay. Parigla na sa diyan na pingkas servisyo. Iyay ka. Kinsa kay puntingon na ni. Kinsa kay punting. Ayay, si Konsyal G. Sumablay. 1-0 na, 1-0. 1-0. Para dus. Ngigag servisyo ni Mustisoy. Tyron. Loaded shot. Out of the mark. Out ball. Asa yung mga anak, boss? Oy, shout out ni Boss Insel Maning di adiri sa ato ang side court. Oh, shout out Boss Insel. 1-0 ha, 1-0. Servisyo Tyron. Cholo to Janry. Away from home. 1-0 lang yapon nato score, 1-0. Pabor sa team nila ni Boss Tisoy. Para baos ni ang team ni Konsyal. Kini para igualis. Tyron, Konsyal J. Janry. Yay, Janry again. To Konsyal J. Yay. Pasadas lang sa mga bola. Inside the box, igualis ono na. Igualis ono sa atong game to. Ako ingon out din. Igualis ono na. Kini para dus. Mustisoy. Dive si Chulo. Sukamod. Balik ko ani kay pabor man 40 dito. Ono igualis lagi mo na to score. Balik ko pabor 40. Ana Chulo pala kay Chulo 5. Here comes Janry. Para dus. Chulo. Tyron. May plus. Corner na magitira. Kuha pa kung Konsyal G. Boss Tisoy. Out of control ang tira ni Boss Tisoy. Ono lagi po na to score, ha. Igualis. Itchoy nakatungkod. Impas. Patay hasta ngok-ok. 2-1. Pabor sa team la ni Konsyal J. Servisyo Cholo. Para Tris. Ayay ka. Cholo nakatungkod. Mo gani ata gani. Out ball. 3-1 na. 3-1. Ko mo German kung parte ron ato dai. Oh, mato. 3-1 ato score, ha. 3-1. Iyano Israel ka banda. Shout out tayo ni Konsyal Silso Kabunada. Dias Kalunasan. Sila si Sir Philip Taburada. Buskirat. Lam ni Mani. Shout out sa Ditatay Conrado Aliga. Yay ka. Yay ka. Lo, uha pa. Yay, Tyron, dabas. Tum. La! Bang! Pero dugaya no pero. Babas. Dai. Okay, servisyo dire. Eron Datan, shout out. Win. Dos.
Servisyo para Tris. Ay ka. Kunsyal G firing. Answer by Bustisoy. Chulo. Dive. Kuha ka. La. Out. Number 8, idol. 2-3 sa. Kasagig naong. Oh, 3-4 na, 3-4. Win. Guales 4. Guales 4 na tayo, Guales 4. Kini para labaw. Servisyo, Bustisoy. Conje, Tyron. Guales 4 ha. Tyron again. Wow, kalamay. Bang! Guales 4, side out. Bola sa team na ni Coach J. Servisyo Ichoy. Guales 4. Away from home. Bola. Bola, boss. Tiani. Tayo. Ako lang, boss. Okay, ball game resume. Iguales 4. Kini. Solo, Bustisoy. Janri. Gin. Yay ka. La. Wag. Wow, boss, tisoy ay. Pads Kunsyal G. Masyada na. 5-4 na, 5-4. Oh. Yay, Ichoy. Side out. 5-4 ato score ah. Labaw dire ang team la ni Bustisoy usa. Okay. 5-4. Labaw dire usa. Yay, Kunsyal G. Chulo. Wajan rin. Chulo again. Out of the box. 4-5. Servisyo Janri. Size 4. Change score. 2-point lead in favor of team Bustisoy. Nila ni Janri o ni Tyron. 4-6 satu skor 4-6. Ichoy, tukmo ni Tyron. Dive ang Kunsyal. Okay, nice defense coming from Kunsyal G. 4. 6 a 4-6. Servisyo Cholo. 4-6. Kini may inyo. Pa. Cholo. Tyron wala. Kanlap. Huwag yapon. Yay, kada kinsa kay mapikilan ni. Out. 5-6. 5-6. Kini para Iguales. Iyay ka. Away. Aray ko. Aray ko. Iguales 6 na. Servisyo Cholo. Toko Cholo. City size. Milabaw na gusa ang team nila ni Chairman. Toko ni Cholo. Indaiban, birahan na yun. Wag, kuha pa. City size ha? Inside. City size. Side out. Okay, back to the ball game. City size ang atong score.
Igualis City. Igualis City. Igualis City na, Igualis City. Yay ka. Kuha. Lagi, kuha pa. Igualis City ha. O si Jay. To Tyron. La. Yay ka. Kuha ka chulo. Inside the box. Side out. Igualis City. Para bawas ang team nila ni Choi Cholo o ni Coach J. Field sila sa game 1. Kini para 8. Coach J, likwat. 2 shot combination. Yay! Dapat 3 shot. Kwarta na. Cholo! Bati Cholo! Sapo isoy. Sapo. 8 City. Yay! 8 City na. Labaw ko sa diri. Service yung Choy. Yay! Tyron! Tabang! Mananabang! Kuha pa! Janry, answer by Choy. Very good, very good. Perfect shot coming from Inchoy. Big shot of the ball game. Noibi City. Last 3 na. Servisyo. When Gis City. Last go. Lasto na, Chulo. Answer by Bustisoy. Coach G, Janry. Drop shot. Pasok Loningning, side out. City Gis ha. City Gis, lasto ni Re. City Gis to score, City Gis. Once again, thank you so much to our sponsors to our sponsor of this bakbakan, Coach Edgar Kanyiti Jr. Thank you so much. Yay, kuha pa. Chulo. Yay, Kunjin, nakapurma. Kuha pa Chulo. Struggling na dito sa Janry. Ball ang tira. City Gis lagi apa na to score. Bola dire. Kini para 11. Cholo. Answer by Tyron. Cholo again. Impas na. Linaw na. Very good. 11. Kita check. 11 City. Kita check. Balik. 11 City. Para daw sa gimto. Servisyo, Coach G. Tyron. Wow. Yay ka. Bang! Yeah. Latos na. Side. Inside. La. Putukan mo. Yay. La. Matira matibay yan eh. Anak ka ng kiting. Pasok. Perdaog na to. Sabot. Daog. Okay. Okay, daog na, daog.